Nananakit, nananakit. Nak, ano masasabi mo lang? Yari tayo na video yun. Yari tayo naka-video yun. Ayaw nang ibaba yung bag niya. Mukhang marami ng laman. Okay. Nasa si Tita Mena. Amena. 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 Kayaan pa lang yan. Yung dami na raw. Amena. Puro tita, walang tito daw. Ayun. Wow. Sasayaw ka, Mena. Amena, sayaw. Ay, Pasko. Hey, hey, hey. Pasko na naman. Wow, batang-batang dance step. Batang-bata. Okay, okay, Tita Mena. From Tita Ann. Tita Ann. Wow. Okay. Those four. Kay Kuya John din. O, sasayaw na naman. Sabay-sabay naman silang lima para maiba naman. Yun, oo. Si Bam nag-host ngayon eh. Okay. Okay. Di na pala alis si Tita Mena dito. Dapat lima kayo, lima. Sa Mena, sa May. Lima daw to. Kay Kuya John naman